अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, आज के दर्स में कुछ बातें इख्तिलाफ, लड़ाई और झगड़े के वक्त खुद सुलह कराने में पहल करने के ताल्लुक़ से है। देखिए, जब हमारे माशरे में कभी इख्तिलाफ या कोई लड़ाई और झगड़ा या निज़ाई सूरत पेश आती है तो आम तौर पर लोगों का ये मिजाज होता है, लोग ये सोचते हैं कि भाई हम क्यों जाए उस मसले में पढ़ने के लिए। फ़लाँ का फ़लाँ से इख्तिलाफ़ हुआ है, फ़लाँ की फ़लाँ से लड़ाई हुई है, तो वो अपना मसला देखे, हमें क्या, हमसे तो लड़ाई नहीं हुई है, तो हम इस मसले में क्यों जाए पढ़ने। यानी जब सुलह कराने की बात आती है, झगड़े को ख़त्म करवाने की बात आती है, तो आम तौर पर हमारे माशरे में हमारा मिजाज यही होता है कि हम क्यों जाए उसमें पढ़ने के लिए, जबकि ये बात सही नहीं है। हम सब बखूबी जानते हैं कि कुरान और हदीस के अंदर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम दी है, वो तालीम ये दी है कि हमें इख्तिलाफ और लड़ाई और झगड़े से हमेशा बचना है, हर मुमकिन बचने की कोशिश करनी है। वो रास्ते जो इख्तिलाफ पैदा कर सकते हैं, वो मामलात जो हमें लड़ाई और झगड़े में मुब्तला कर सकते हैं, यानी बदगुमानी से लेकर और वो तमाम चीज़ें, किसी की जासूसी करना, बदगुमानी करना, गैर ज़रूरी तौर पर किसी मसले में दाखिल होना जबकि हमें उस मसले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ जहाँ से इख्तिलाफ या झगड़ा हो सकता है, हमें हर मुमकिन बचना है, हमें अपनी तरफ से पहल नहीं करनी है। फिर भी अगर कभी इख्तिलाफ या लड़ाई या झगड़ा कोई मामला पेश आ गया तो हमें सुलह कर लेनी है। कुरान में अल्लाह ताला ने हमें यही तालीम दी है कि हमें खुद से सुलह कर लेनी है, खुद से अपने मामलात को हल कर लेना है, लड़ाई और झगड़े पर बाकी नहीं रखना है। ठीक, हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है, कभी सामने वाले से गलती हो सकती है, लेकिन इख्तिलाफ और लड़ाई झगड़े की सूरत में खुद को उस पर बाकी नहीं रखना है। हमें हमारा आना बाकी रखता है। हम सोचते कि हम कैसे जाएं किसी से माफ़ी तलाफ़ी करने, हम सुलह की बात करेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, मैं छोटा बन जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, नौज़ुबिल्लाह। भाई, लोगों को हमें राज़ी और खुश करने के लिए अल्लाह ने नहीं भेजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रज़ामंदी के लिए हमें भेजा है, अल्लाह को हमें खुश करना है। और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह खुश होगा हमसे और अल्लाह की रज़ा के लिए हम काम करेंगे तो अल्लाह ताला लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देगा, लोग खुश हो जाएंगे, लोग हमसे राज़ी हो जाएंगे। तो बहरहाल कुरान की मशहूर आयत है, आप जानते हैं कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि मोमिन सब आपस में भाई भाई हैं, तो आपस में अगर कभी इख्तिलाफ या कुछ हो जाए तो सुलह करवा दिया करो। लेकिन ये जो मैं हदीस आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, इसमें कि खुद से सुलह करवाने की पहल करना, तो सही बुखारी की मशहूर हदीस है, सही बुखारी किताबुस सुलह हदीस नंबर 2693। हज़रत सहल बिन साद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अन्ना अहल क़ुबा इन इख्ततलू हत्ता तरामऊ बिल हिजारती, कहते हैं कि अहले क़ुबा के लोगों ने, यानी क़ुबा के लोगों ने आपस में इख्तिलाफ़ किया, झगड़ा किया, और यहाँ तक की नौबत पहुँच गई कि उन्होंने एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके। यानी क़ुबा के लोगों के दरमियान इख्तिलाफ़ हो गया और झगड़ा हो गया, और झगड़ा यहाँ तक पहुँच गया कि एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी की गई, यानी पत्थर एक दूसरे के ऊपर लोगों ने चलाए। चुनांचे फ़उख़बिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिदालिका, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला दी गई, ख़बर दी गई कि अहले क़ुबा ने, यानी क़ुबा के लोगों ने आपस में इख्तिलाफ़ किया और इस तरह झगड़ा हो गया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, फ़क़ाल इज़हबू बिना नुस्लिहु बैनहुम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो हम उनमें सुलह कराएंगे। तो इस हदीस में किस बात की खबर है? इस हदीस में खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम जाएंगे और उनके दरमियान सुलह कराएंगे। तो ये हदीस हमें इस बात की तालीम देती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये हमारे लिए नमूना है, उसवा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल है, आप हमारे लिए आइडियल हैं तमाम मामलात के अंदर। तो इस हदीस से इस बात की खबर मिलती है या ये मसला मिलता है कि जो भी माशरे में साहिब हैसियत हों, बाअसर लोग हों और वो किसी मसले में सुलह करवा सकते हैं, तो उन्हें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि अभी आकर के हमें लोग कहेंगे उसके बाद मैं जाऊंगा, फिर मजलिस लगेगी, फिर मैं बैठूंगा, फिर मेरे लिए कुर्सी रखी जाएगी, फिर मैं लोगों में सुलह कराऊंगा या लोगों की बात सुनूंगा। इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमारे माशरे में आमतौर पर लोग ऐसे करते हैं कि भाई मुझे किसी ने बुलाया क्या, मुझे किसी ने कहा कि आप आइए। अगर आपको इख्तिलाफ के बारे में ख़बर है, किसी लड़ाई और झगड़े के बारे में आपको इत्तला है, तो आपको बुलाया जाए ये ज़रूरी नहीं है।
ٹھیک ہے بلانا چاہیے، اخلاقی طور پر ہمیں ایسے لوگوں کو اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے بلانا چاہیے جو صاحب حیثیت ہیں، بااثر ہیں. اب وہ کسی بھی اعتبار سے، علم کے اعتبار سے کسی کے پاس دین کا علم ہے، الحمدللہ وہ عالم دین ہے اور ماشاءاللہ اچھی معلومات ہے، تو ان کو بلانا چاہیے. کوئی مسلمانوں میں کسی عہدے پر کوئی فائز ہے، بھائی مقامی محلے میں بہت سارے عہدے ہوتے ہیں، کسی رفاہی تنظیم کا کوئی ذمہ دار ہے، صدر ہے، کسی مسجد کا کوئی صدر ہے، ٹرسٹی ہے، سیکریٹری ہے، یا کوئی جو سوسائٹی ہوتی ہے بلڈنگ وغیرہ میں یا محلوں میں کوئی سوسائٹی کا صدر اور سیکریٹری ہے. عہدے دار بھی تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں الگ الگ عہدوں پر. تو ایسے ہی کوئی پیسوں کے اعتبار سے کوئی حیثیت رکھتا ہے، الحمدللہ اللہ نے اسے مال سے نوازا ہے، تو اس کے مال و دولت کی بنیاد پر بھی اس کی ایک قدر ہے یا اس کی ایک حیثیت معاشرے میں سمجھی جاتی ہے. تو کسی بھی اعتبار سے کوئی شخص بااثر ہو، باحیثیت ہو، تو اسے جانا چاہیے اور خود سے صلح کی پہل کرنی چاہیے. انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ لڑائی جھگڑا اور بڑھ جائے اور معاملات اور بگڑ جائیں اس کے بعد پھر آپ جائیں اور صلح کرائیں. نہیں، پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی خبر دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کے درمیان اعلان کیا کہ ہم جائیں گے. یہ نہیں کہا کہ میں اکیلے جاؤں گا، کہا ہم چلیں گے اور ان کے درمیان صلح کرائیں گے. تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طریقے پر، اسی سنت پر عمل کرنا چاہیے. اور کبھی بھی کوئی بھی جھگڑا چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو چھوٹا سا جھگڑا ہے یا یہ فلاں کا ہے. ہمیں جانا چاہیے. آج ہمارے معاشرے میں کئی دفعہ اختلاف کی صورت ہوتی ہے اور ہمیں خبر ہوتی ہے، ہم لوگ کو فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس میں جا کر کے کچھ اپنا کردار ادا کریں، کچھ اپنا رول ادا. ہم سوچتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیا لینا دینا ہے. بھائی بھائی میں اختلاف ہوتا ہے، سالوں سالوں سے بات چیت بند ہوتی ہے، ہم وہیں آس پاس رہتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ان کے درمیان کیا جھگڑا ہے. لاؤ بھائی صلح کروا دیں. کوئی تھوڑا سا جھک جائے، کوئی تھوڑا 2 قدم پیچھے ہٹ جائے، 1 قدم پیچھے ہٹ جائے، معاملات حل ہو جائیں گے. ایسے شوہر بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، بچوں کی زندگی داؤں پہ لگ جاتی ہے، جو معصوم بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے. تو کسی بھی بنیاد پر ہمیں صلح سے یا اس نیکی سے محروم نہیں رہنا چاہیے. جو بھی خیر اور بھلائی کا کام ہے اس کے اندر ہمارے لیے اجر ہے، نیکی ہے، تو ہمیں بلا تاخیر کے اس نیکی اور بھلائی کے کام میں اپنا حصہ لینا چاہیے اور اپنی ایک ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، بحیثیت ایک ذمہ دار مومن اور مسلمان کے اور بحیثیت ایک ذمہ دار انسان کے بھی. کیونکہ انسانیت ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کوئی خیر اور بھلائی کے کام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اور کسی کے درمیان چند جملے آپ کے بولنے سے، چند منٹ آپ کے وقت دینے سے اگر کسی کے درمیان جھگڑا ختم ہو سکتا ہے، اختلاف ختم ہو سکتا ہے، تو آپ کیوں پیچھے رہیں گے؟ کچھ وقت آپ کا لگے گا، کچھ آپ کی انرجی اور محنت لگے گی وہاں سمجھانے میں، سمجھنے میں. تو بہرحال آج کے درس میں یہی بتانا تھا کہ خود سے جھگڑا یا اختلاف کو ختم کروانے کے لیے پہل کرنی چاہیے، خود سے صلح کرانے کے لیے آگے جانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں اسی بات کی تعلیم ملتی ہے اور اسی بات کی خبر ملتی ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے اختلاف سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جب کوئی اختلاف ہمارے معاشرے میں ہو جائے تو اللہ ہمیں صلح کروانے کی توفیق دے. آمین. تقبل رب العالمین. بارک اللہ فیکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.